डियर स्टूडेंट, मैं आपका फिजिक्स मेंटर प्रकाश रंजन। आज फिर से कुछ कंसेप्ट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि लॉज ऑफ मोशन से है, जिसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो क्लासरूम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, उन सभी के साथ मैंने ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट डिस्कस किया है फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन। एंड वहां से न्यूटन के स्टेटमेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट किया उसका बेनिफिट लेने का हम लोगों ने ट्राई किया ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो उन सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करके ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन हम लोग यूटिलाइज करते हैं। जैसा कि आप लोगों को क्लास में भी मैं फ्यू एग्जांपल्स से करके दिखलाया हूँ, यहाँ भी मैं पाथफाइंडर का एग्जाम्स के थ्रू आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि कंसेप्ट इज नॉट बुक ओरिएंटेड, नॉट मटेरियल ओरिएंटेड। आपने अगर कंसेप्ट सीख रखा है तो क्वेश्चंस कहीं का भी हो आप डिफिनेटली सॉल्व कर पाओगे इफ यू हैव थिंकिंग एबिलिटी। जो कि प्रॉब्लम्स आपको पाथफाइंडर का मैंने बोर्ड पे शेयर कर रखा है, आप सभी देख भी पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो सिमिलर क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग इस बुक्स का नाम जानते भी होंगे। एसिस क्रोटोव का ये सेम प्रॉब्लम है। डायग्राम देखने में भी आपको सेम लगता है, अगर आपके पास बुक हो तो क्वेश्चन नंबर भी 1.44 है एसिस क्रोटोव का। इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, या पाथफाइंडर का जो सम था तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट अलग है, यहाँ पर एंगल थीटा भी दे रखा है, यहाँ पर जो है एंगल कुछ अल्फा दे रखा है, और वहां ब्लॉक की जगह ये बॉल बना के रखा है। आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन देख लेना। या आइरोडोव का इस वेज एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स को अगर आप देखें, या बहुत लोग इस क्वेश्चंस को डेफिनेटली आप करे भी होंगे जो जेईई के लिए या ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या जो अपने फिजिक्स कंसेप्ट को बूस्ट करना चाहते हैं व्हाटएवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेडिकल और द जेईई एडवांस, तो आपने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आइरोडोव का सॉल्व किया होगा। इसका भी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है। आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, और जो भी मैंने थ्योरी एंड कंसेप्ट डिस्कस किया है बाय अज्यूमिंग एज ए सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, एंड जो भी बेनिफिट हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के स्टेटमेंट से लिया है ड्यूरिंग एप्लीकेशन, आप इसको करके देखना, आपको डेफिनेटली मजा आएगा और आपके कंसेप्ट को बूस्ट भी करेगा। सो मैं पाथफाइंडर के क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इरोडोव का इस प्रॉब्लम से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने शायद इसको क्लास में भी एज एग्जांपल बताया हो ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। तो जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट होंगे जो रेगुलर बेसिस पे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या जो कंसेप्ट को सीखते होंगे, उनके लिए मैं फिर से थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूँ। और आप देखेंगे कि सिमिलर कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन द रिमेनिंग टू सम्स, व्हाटएवर इट इज फ्रॉम एसएस क्रोटोव एंड दिस इज फ्रॉम पाथफाइंडर फॉर द फिजिक्स ओलंपियाड। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं। ঠিক আছে, চলো তোমরা সব খুব ভালো করে শুনবে এন্ড দেখবে কি কি রকম আমরা সব যে নিউটনস লজ অফ মোশন দেওয়া আছে ওর কনসেপ্ট গুলোকে অ্যাপ্লাই করতে পারি। হ্যাঁ, যদি তোমরা সব কনসেপ্ট জানো ফ্রম দ্য নিউটনস ফার্স্ট ল অফ মোশন, দেন डेफिनेटली তুমি এটা জানো F external A equals to summation mi ai, right? Related to this already আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম যেখানে অবজারভার মুনমুন এন্ড সুদমুন রেখেছিলাম, ইফ ইউ রিমেম্বার দ্যাট লেকচার, অথবা তুমি আবার লেকচারকে গো থ্রু করে দিতে পারো এন্ড দেন ইউ ক্যান রিচ আপ টু হিয়ার। কেন কি বড় ইকুয়েশনটা আবার আমি তো ডেরাইভ করতে যাব না। So based on that, what we can say, this is a two particle system, isn't it? And here this expression is given by Newton for the discrete particle system from n particle system, I equals to 1 to n. But since here we have only two particle system, so based on that, what we can write,
यदि तुम्ही horizontal direction के x axis धरे नाও and in the vertical direction y axis নিয়ে নিচ্ছি, okay, then what we can say on the system in the horizontal direction the net force is 0. The reason the weight and the normal is acting along the vertical direction, and since the surface is smooth, so there is no external force acting on the system in the horizontal direction. So यदि Newton first law of motion যেটা দেওয়া আছে ওর ইনফরমেশন গুলো তুমি কালেক্ট করতে যাও, তো এই যে এক্সপ্রেশন আছে ফর দি এক্সটার্নাল ফোর্স একে তুমি x ডাইরেকশনে যদি লাগিয়ে দাও, দেন একটা আলাদা এক্সপ্রেশন আসবে যেটা আমি লাস্ট যেটা ভিডিও করেছি ফ্রম লজ অফ মোশন মুনমুন সুনমুন অবজারভার নিয়ে, ওখানে তুমি সেম এক্সপ্রেশনটা দেখতে পাবে। হ্যাঁ, এখানে জাস্ট আই এম গোইং টু রাইট দি এক্সপ্রেশন ডিরেক্টলি। সো what we can write, a1x acceleration, a1 means acceleration of one along the x direction, is equals to m2 a2 1x divided by m1। ठीक है, ये सभी पढ़ा আছে অলরেডি। তো বেসড অন দ্যাট ডাইরেক্টলি এখানে তুমি অ্যানসার লিখতে পারো ডাইরেক্টলি, অথবা এক স্টেপ তোমাকে ভ্যালুগুলো সাবস্টিটিউট করতে হবে, সেটা আমি করছি না কেন অলরেডি আমি পড়িয়ে দিয়েছি within classroom also and in the I think in the last lecture also. So from here directly we can write the value of m1 will be m2g sin alpha cos alpha divided by m2 sin square alpha plus this is the acceleration of the wave and this is the x. So here through this method we can avoid the unnecessary free body diagram and we can reach the result just in a 2 line. Okay. Even we can solve the same problem with the help of energy method also. मैंने energy से भी related एक lecture आपको दिया है, आप उस concept को यहाँ भी apply करें। And एक तो आपका normal जो everywhere आपको पढ़ाया जाता है ABD से questions को लेकर आप उससे भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। So there are several ways और आपको starting में several ways से भी try करना चाहिए, because after getting a some maturity जो कि class 11th में होगी at the last of 11th, आपके पास ये आइडिया आने लगेगा कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी प्रोसीडेड इन विच मेथड टू सॉल्व इट इजीली एंड क्विकली, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो वेरियस मेथड है, बट सब कोई प्रोसेस किसी क्वेश्चन के लिए लेंदी हो नहीं सकता। तो इसको आपको मैच्योरिटी को गेन करने के लिए, जो कि अच्छा रैंक चाहते हैं करने के लिए, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको स्टार्टिंग में आपको सेवरल मेथड से सोचना चाहिए और अप्रोच करना चाहिए, तो आपका डेफिनेटली आपका फिजिक्स कंसेप्ट जो है विथ टाइम डेफिनेटली बूस्ट होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि टाइम लगेगा आपको, बट स्टार्टिंग में टाइम लगने से आप मत घबराना, बिकॉज यू आर लर्नर, यू आर बिगिनर्स। सो विथ टाइम विथ दिस सर्टेन प्रैक्टिस आपको ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगा और जो टाइम ज्यादा लग रहा था वो क्विकली होने लगेगा और वेरियस मेथड में भी आपको आइडिया लगने लगेगा कि किस मेथड से मुझे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सम में चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो एसएस क्रोटोव का है ये और पाथफाइंडर। सो मैं पाथफाइंडर का ही कर देता हूँ क्योंकि दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, आप क्रोटोव का देख लेना, सेम आंसर भी है, इसीलिए मैं पाथफाइंडर का ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार आप रीड आउट कर लें। Top of a wedge made of a very light material has two frictionless inclined planes. ये जो wedge है, जेटा wedge टा देवा अच्छे, this is light, means you can treat this as a massless, and surfaces are smooth. A block of mass small m is placed at the bottom of the inclined plane, and the another block of mass capital M is held motionless at the top of the one of the inclined planes as shown in the figure. Find the range of values of a small m in terms of capital M and the angle of inclination theta, so that when the upper block is released, the lower block starts sliding up the base.
মানে কি হচ্ছে ক্যাপিটাল এন ব্লকে যদি তুমি রিলিজ করে দাও দেন যে স্মল এম আছে এর উপর উঠে যাবে এরকম তোমাকে মাস among the mass তোমাকে কন্ডিশন ফাইন্ড আউট করতে হবে problem is similar here the waste massless দেওয়া আছে so you can assume the total mass of the system is still m and তুমি দেখতে পারো on the system again in the horizontal direction the net force is 0. So what we can write the acceleration of the system? What we can write? What will be the acceleration of this wave? Then we can think when this small m is just about to slide. Up to that instant, we can treat whole as a one system and this wave of mass small m. And on the basis of that, we can directly write the acceleration of the waves. And if you think about the direction of the acceleration of the waves, then this is also quite clear. If you are going to release this m, then its normal reaction is going to act in which direction? Its normal reaction on this waves is going to act somewhere in this direction, normal to this, on the waves. And it has horizontal component in this direction. Due to which this wave is compelled to move in the horizontal direction. So from here, we can directly write the acceleration of the wave. And since already we have seen the direction also, then we can reach to the result directly. How? Let's see. देखिए कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं. तो acceleration directly तुम्हें क्या तो लिखते पारो based on the earlier result. So this is this. M2 was this sliding block and V has some mass. So till when this M is about to slide up, till that time we can assume the mass of the wave is also small m. And based on that, what we can write? Mg sin theta cos theta divided by m sin square theta. This is the answer. According to the question, this small m should climb up. So to climb up, what will be the condition? It has mass m and the angle of inclination is theta. In this direction mg, in this direction mg sin theta. Since wave is accelerating rightward, so in the wave, the pseudo force on this small m would be in this direction. Because according to the question, this block should climb up. Why this block is going to climb up? Then in this wave frame, since it is a non-inertial, so the pseudo force will be responsible to make it lift. So in this direction, this angle will be also theta. We can write this as a mb cos theta. To make it slide up, ma cos theta must be greater than and equals to mg sin theta. Means a must be greater than or equals to g of mg. You can remove the equality sign because just exceeding this value of a, this block starts sliding up the incline. So you can remove the equality sign. Directly you can write a is greater than g tan theta. And here you can give the same condition for this acceleration. So these must be greater than g tan theta. Tan theta means sin theta. So this sin theta get cancelled. So what we can write after solving, it is coming m cos square theta is greater than equals to m sin square theta plus. So m cos square theta
greater than n. This is coming m cos theta must be greater than. So dear student, this is the required answer. I hope তোমরা সব concept কে ভালো করে বুঝে গিয়েছো। তো through these three sums তুমি দেখতে পারো the questions can be given in different way. ছবিগুলো different লাগতে পারে, statement গুলো different লাগতে পারে, কিন্তু concept যে ফার্স্ট ল মোশন দিয়েছে ওখানে থেকে যে ইনফরমেশন কালেক্ট করেছি ওটা অনেক হেল্পফুল। ওকে ইউজ করে তুমি কোয়েশ্চেন্স গুলোকে লজ অফ মোশনকে ভালো করে ইজিলি সলভ করতে পারো। দিস ইজ কোয়েশ্চেন অফ যেটা বললাম ক্রোটোভ, এটা পাথফাইন্ডার লিখেছি। তো তোমরাকে ভালো লাগলে জানাবে, এন্ড in this way I will keep uploading the videos जो कि मेरा ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे होंगे। आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिजिक्स कंसेप्ट पोस्ट। आज के लिए मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग